Good morning mga kaigsunan ko no diha sa Ginoo. So niini nga kapuntagon mapasalamaton ko dako kay aduna kitay mga maayo nga timpo niini nga kapuntagon ug mingaw kayo no ang palibot nato. So nakaingon ta nga talagsaon kayo ang mahitabo nga mingaw kayo nga ako ang palibot diri sumuna nga nagpahimulo sa pasigayon aron maka live maka-share kaninyo sa mga importante o mga nindot kayo mga butanga atong paghisgutan niini nga kabuntagon karon. Okay. Now sa dili pa ko moadto sa ato ang pagtun-an karon ang akong i-share kaninyo no. Muhatag lamang kita og gamay no nga pasidaan. Kining mao nga bersikulo. So sa dili pa nako nabasahon ako lang isulti kaninyo nga sa Bible adunay gitawag og mga kining figurative speech or figure of speech no, idiomatic expression na usab no. So ang kini nga verse karon nga ako ang pagkadadunay kaninyo na hisulat sa Isaias 43 versikulo 2 no. So nagaingon din no na atay giandam diri nga English Bible no. So ang English Bible nga to ang pagbasahon karon no alang kanatong tanan no. Mao kini. Okay. Now, atong basahon ang naisulat sa Isaias 43 versikulo 2 no in English no. Nagaingon ang maong bersikulo. Life is full of waters and fires no. Puno sa tubig ang atong kinabuhi mga igsunan ko og kalayo usab no. Moments of chaos, fear and purification kini mga kasakit, mga kahadlok, kablaka. So ang Diyos nagasulti no, God speak to Israel and to us also no. Dili kayang Israel lang ang isultian ni kundi apil na kita no. Not the promise and escape, not to promise and escape dili kini yung saad but promise no? Not promise to escape from trouble dili kita walay saad ang Dios nga makalingkawas kita sa mga trouble no, mga kining mga kadautan nga moabot sa atong kinabuhi dili kita makalingkawas but yun sa but to promise His presence in trouble. Pero nagsaad siya nga anaa siya no, magauban ka nato panahon sa atong kalisdanan. Okay. The promise is not the absence of storm but the presence of the severe. Wala kini yung nga dili na mo abot ka na to mga kasakitan no storm. That is only ako mga igsoon kining figurative speech no. Kang storm ang tubig o kang kalayong gisutan din is only a figurative speech pero sabtunon kayo na to no. Atong masabtan na ang gisutan dira na tubig kalayo o storm kini mga bagyo sa ato ang kinabuhi uno sa atong kinabuhi. Gihulagway lamang kini sa tubig kalayo sa apan dili gyud kani tinuod. For example, si Jesus Christ maingon nga kung makasala ang imong kamot putla kini. Wala magpasabot nga putlon gyud ang imong kamot kun dili ka gusto nga makasala ang imong kamot. Dili nimo pasagdan nga imong kamot mo buhat og dautan. So ingon na no. So God specifies when, not if, no? Dili. Okay, atong basahon no sa Bisaya no, namon tayo Bisaya po diri no. Isulti sa Dios nga kung
ikaw moagi. When or if, kung ikaw malumos. If, no? I-specify niya ang when or if. So, kung ikaw moagi sa kining tubig sa pagsulay, katubigan sa pagsulay, dili gayud mulapaw kanimo ang maong tubig. Kung ikaw malumos, no, ang pagsulay temporaryo ra, ang atong pagsalig dili mawala. Our trust in God is not vanished. Okay. So, ang maong bersikulo mga gigsuunan ko, gisuportaan kini sa libro sa Deuteronomy 31 verse 6, no? Ingon siya diri, be strong and courage, for the Lord your God goes with you. He will never leave you or forsake you. No, dili gid mahitabo, mingon siya, be strong and courage. Magmaligon ka o maisog ka. No? For the Lord your God goes with you. Kaya ang Diyos, ang Ginoo nga imong Diyos na diha kanimo. He will never leave, dili siya mo biya. Or never forsake you. Dili gid siya mo biya kanimo. No? So malibot pasabot sa mao nga kining supporting verses na to sa Deuteronomy. Now, delimitation of the flood, ang kinimagong kuan, kinimagong atong mga problema gihulagway kini sa usa ka baha mga igsoon. Apan ang baha dunay limitasyon, dunay paglurang. No? Sa diha mo lurang na, nasayo naman kita niya na kung unsa man gani ang mga pagsulay nga ato ang naagian, like rivers mag-represent overwhelming circumstances, financial ruin, kinibitang sa atong financial nga bahin, atong mga panginahanglan, kining sickness, kining atong maabot ka na ito ang pagkamasakiton, grief. The promise is that while the water may rise to your ankles or waist, it will not rise over you. Dili gid kini kun dula man kani mga tubig ug baha nga moabot kanimo, kanato dili gid kini malapaw diha kanimo, dili gid kini makapalumos diha kanimo. Nga naman kay ang Dios nagsaad, He promised that He never leave us. Sa bisan unsa pa man nga mga butang nga mudangat sa atong kinabuhi, di lang ta mawala sa paglaom o pagsalig diha kaniya, no? We just pray. Mo nang ingon si Apostol Pablo, pray without ceasing, no? Pag-ampo nga walay pag-undang. So mo gid kana ang gikinahanglan kanato. Kinahanglan mag-ampo kita nga walay pag-undang. Okay. Salmo 32, versikulo 6, nagaingon din atong basahon ang mao nga versikulo. For this shall everyone that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found surely, and the floods of great waters they shall not come nigh unto him. No? So, sa maong bersikulo, gihulagway gyapon diri nga kinahanglan mag-ampo, no? Pusa mag-ampo kita, no? Ingon siya diri, for this shall everyone that is godly pray, mag-ampo kita tagsa-tagsa. Kay balaan sa panahon nga ikaw ikaplagan sa pag-awas sa daghang mga tubig, dili makaabot kaniya, dili makaabot kanato. See, nindot kayo mao nga bersikulo. So atong mahibaluan mga igsoon, when you walk through the fire,
Ingon rin sa mao nga bersikulo sa when you walk, kung sa dihang ikaw mulakaw, ano? If or when ato ning klaro no kay gamit diri nga kuan is when sa dihang ikaw mulakaw sa kalayo, you shall not be born, dili ka mapaso, dili ka masunog, no? So klaro kayo no, ato man ning nabasa sa Daniel 3, no? Di na lang natuto kay mag-ukab ba ta, no? So apan nahibawan ako, nahinumduman ako nga ang Daniel 3 nagisgot kini mahitungod kalayo sa pagsulay, no, ni Daniel. Apan wala gani, bisan pa man na nimaho lang ang aso o kalayo sa iyahang biste, wala gani kini moabot ang baho lang, no? Wala gyud kini makatandog sa kinabuhi ni Daniel. Kung atong basahon, no, ang Daniel 3:27, these men upon whose bodies the fire had no power, walay gahom ang kalayo diha sa iyahang lawas, no? Walay gahom ang kalayo. Nga naman, tungod sa iyang pagsalig sa Ginoo, sa Dios, no? So we must trust in the Lord kanunay gyud, no? So ingon ana, kay gani dinhi nga bisan gani ang baho man sa kalayo, wala gyud mo agi kanila, di mo agi kaniya. Tungod kay God will never leave us, dili gyud na siya mobiya kanato. Okay. So this speak of this spark of life. So doon na magud tayo mga kuano kini mga irritation, temptation, unduly stresses. The promise is that the little things won't ignite into destruction place. Dili kini makatandog kanato bisan pa man sa unsa pa man nga mga moabot, no, ng mga pagsulay kanato. Ginoon, wala man mayon ang Dios nga dili ka pagasulayan, pero si Apostol Pablo miingon bulahan katong mga tao nga gisulayan kay nahibaw-an na nato nga siya iya sa Dios. Kay kung dili siya iya sa Dios, dili siya pagasulayan. Na mo na tinuod, mo na prove na ikaw iya sa Dios. Now, 1 Peter 4:12, beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as truth some strange thing happen unto you, no? Mga higugmay, unsa mga hinigugma, ayaw kamo pagkatingala sa mga makapait nga pagsulay nga nahitabo kanyo, aron sa pagsulay kaninyo ingon nga may usa kabutang nga talagsaon ang nahitabo kaninyo, no? So dunay mga talagsaon nga butang nahitabo kanato sa diha nga maka-experience kita sa mga pagsulay, no? Labi na mga pagsulay nga usahay dili bitaw nato makaya na usahay, no? Apan salamat kay naa kita Dios. Sa iyo na lang, no? Bisan unsa pa kalawom nga sa imong suba, karon hinumdumi wala ka mag-inusara, no? Dumdum atong kanta nga Prince in the Sun, managlakaw si Daplin sa kining baybayon. Natingala siya nga nganong adunay laing tunog nga mimarka sa balas, di tapad kaniya. So nakaingon siya, wala day ako naginusara, no? Duha day kami ug kana mao ang Dios nga nagauban sa tagsa kanato, no? So mo kana mga kaigsuonan nga angay nato nga atong pag hinumduman pirmi,
nga ang mga pagsulay usasan makahatag kanato og kusog pagpalig-on kanato og pagkamaisugon kanato nga budawat sa mao nga mga pagsulay tungod kay kita nasayod nga ang balos ni ana kalipay kay diha sa kasakit nakatago ang tinuod nga kalipay. Maayong adlaw kanatong tanan o God bless kanatong tanan. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong ninyong kabuntagon. Bye-bye o God bless kanatong tanan.